أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف باء تاء ثاء جيم. मुझे पूरा पढ़ लेने दिया करो. हा खो, जो खो मोटी आवाज खो. आगे मैं जब पूरा करूं फिर आगे पढ़ा करें. दाल. अभी मैंने पूरा ही नहीं किया, तुम पढ़ रहे हो. दाल दाल रो ज़ा सीन. बच्चों पहले पूरा सुना करो. शीन सोद ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة या ये बच्चों हरूफे सफीरा यानी सीटी जैसी आवाज के साथ अदा होने वाले हरूफ. अब सीन ज़ा صاد सीन ज़ा